नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम एमती विषय कथा हवा जी कि इंडिया टीम इंडिया रो जो प्रदर्शन थिला वर्ल्ड कप जीतबार गोटे चमत्कार कहानी थिला। किंतु वर्ल्ड कप जीति सारला परे एबे टीम इंडिया रो प्रदर्शन T20 रे जो भाव रे तल स्तर को जाउची निम्नगामी हवा को जाउची। दर्शक बंधु, टीम इंडिया 2026 T20 वर्ल्ड कप जीतला परे आईपीएल आरंभ हो गला एवं आईपीएल जो माने प्रदर्शन भल करथुले तांको मध्यरु सूर्यवंशी को टीम इंडिया रे चांस मिलिला एवं बॉलर भाव में प्रिंस यादव को टीम इंडिया रे मध्य जगह मिलिला। तापरे आईपीएल सरला परे जेतेबे टीम इंडिया तार विदेशी गस्त कला प्रथमे आयरलैंड सहित दुईटी मैच विशिष्ट सीरीज खेलिला। दर्शक बंधु, आयरलैंड जी कि आईसीसी रो रैंकिंग रे बहुत तले अछि एवं T20 रो टीम इंडिया रो नंबर 1 रैंकिंग थिला। एबे ता तळकु खसी जाइछि एवं टीम इंडिया नंबर 2 टीम हो जाइछि आईसीसी रैंकिंग रे, किंतु इंग्लैंड वर्तमान नंबर 1 हो जाइछि। दर्शक बंधु, कथा होछि दर्शक बंधु, जो गौतम गंभीर एवं सिलेक्शन कमिटी एवं जो मुख्य सिलेक्शन कमिटी रो चेयरमैन अजित अग्रकर एवं जो बीसीसीआई रो सेक्रेटरी एवं जो गोटे निष्पत्ति नहीं थिले जे विनिंग कैप्टेन जो वर्ल्ड कप जीते थिले ताको जगह रे जो आईपीएल रे भलो प्रदर्शन करथिले कैप्टेनसी रे श्रेयस अय्यर को नहीं थिले एवं श्रेयस अय्यर को कैप्टेन बनवा पाई सूर्य कुमार यादव को टीम रु कैप्टेन बाहर करागला एवं तांको मध्य दल रे रखागला नहीं, कारण सूर्य कुमार यादव रो प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप रे एवं इंटरनेशनल रे गत किछि समय मध्य भल नथिला, किंतु आईपीएल भल मध्य तार प्रदर्शन नथिला। ता जगह रे श्रेयस अय्यर रो आईपीएल परफॉर्मेंस बहुत भल थिला एवं से कैप्टेनसी भल करुथुले एवं बीसीसीआई एवं कोच 2028 वर्ल्ड कप को आखि आगर रखी एवं जो ओलंपिक हवा को जाउची प्रथम थर क्रिकेट सामिल हवा को जाउची ओलंपिक रे, सेथिरे गोटे आगो को फ्यूचर को डिसाइड करी टीम इंडिया तैयारी करा जायतिला। किंतु जो आयरलैंड गस्त करथिले टीम इंडिया सेथिरे दुईटी मैच रे पूरा 2-0 रे इंडिया हारीगला एवं एमिति टीम पाखरु हारिला जहा कि इंडिया पई एक आश्चर्यजनक परिस्थिति थिला। किंतु जो मेन टीम खेलथिला ता मध्यरु जेमिति दुईटी मैच रे संजू सैमसन फेल मारिला, किंतु वैभव सूर्यवंशी आईपीएल भल प्रदर्शन करथिला किंतु सत, किंतु जहार बयस 15 वर्ष एवं 16 वर्ष हवा को जाउची से इंटरनेशनल स्तर रे केमिति दबाव नहीं पारिबो तार ऊपर भी दबाव बहुत थिला। परिस्थिति देखि खेलिबा एवं विदेशी कंडीशन रे खेलिबार अनुभव तार बहुत कम। जहा दर्शक बंधु, आयरलैंड पाखरु 2-0 रे हारिबा परे जेते बेले इंग्लैंड सहित 5टी T20 मैच रे टीम इंडिया खेलिबा आरंभ कला, प्रथम T20 रे इंडिया भलो बैटिंग करी लगभग 190 रन रो टार्गेट देइथिले। जहा दर्शक बंधु, से दिन वर्षा जो टीम इंडिया से मैच टी आउ खेली पारिला नहीं जेहेतु से मैच टी हैला नहीं। किंतु दर्शक बंधु, आउ बाकी 4टी मैच टीम इंडिया बहुत खराब प्रदर्शन कला एवं जो लास्ट T20 रे इंग्लैंड इमिति धोइला टीम इंडिया को माने 250 ऊपर रन रो टार्गेट देला एवं इंग्लैंड तार प्रदर्शन हैरी ब्रूक जॉस बटलर रो सेंचुरी बल रे से माने ए स्कोर करथिले एवं काली मध्य सूर्यवंशी को ड्रॉप कर दिया जाइतिला एवं तांको जगह रे सही वर्ल्ड कप जीतेइथिबा ओपनर संजू सैमसन को पुणी थरे जगह दिया जाइतिला। खेलिबा पई सुयोग पाइथिले किंतु से विशेष किछि करि पारि नथिले, मात्र 27 रन करथिले भलो स्ट्राइक रेट रे। किंतु जो सूर्यवंशी को नेकी बहुत बड़ सोशल मीडिया रे आलोचना होउतिला, दर्शक माने ताकू देखिबा पई चाहूथिले, से 3टी मैच रे फ्लॉप गले।
ତାର 15 ରୁ 20 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଇନିଂସ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, 10 ରୁ 15 ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଓପନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋୟର ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ସିଏ ବି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଟିମ୍ର ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 4-0ରେ ହାରିଗଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ 6 ଥର ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବନିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାଧିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଟି ଯେଉଁ ଟିମ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫେଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନୂଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ନେଇ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କିଛି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାରକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ସଜେଇଥିଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2028 ୱାର୍ଲଡ କପ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକରେ, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ 6 ଥର ହାରିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମୌଜୁଦରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତିଥିଲେ 2024, ତା 2026ରେ କରେଇକି ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବର ଟିମ୍, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଭଲ ଚାଲୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ୱିନିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଆରମ୍ଭ କଲେ ହାରରୁ ଏବଂ ହାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଆଧେ ହାର ନୁହେଁ, ହାର ପରେ ହାର ଏବଂ ଲଗାତାର ହାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏମିତି 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ସବୁ, ସେମାନେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି କିଛିଟା, ସେମାନେ ମଜା ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇସାରିଲେଣି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ପାକିସ୍ତାନର ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଉ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟିମ୍ ଯିଏକି ଗତ 3-4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ T20 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟ୍ରଫି ୱିନର ହେଇଥିଲେ। ସେ ଏବେ ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ ଯାଇକି ଢେର ହେଇଗଲେଣି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ପରାସ୍ତ ହେବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଏବଂ ସୂଚନା ଥାଏ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ହାରିବା ଏମିତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ହାରିବା କାହାକୁ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏକି ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତା କରିକି ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଫଳତା ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଦେଲେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟର ମାନେ। ଏ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର T20 ପ୍ରଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କେମିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଲିଡ୍ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖ ପାଖରୁ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁରୁ ହେବ ଏବଂ ସେଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍, ଯେଉଁଥିରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ତ ଖେଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଏବଂ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଶର୍ମା କମବ୍ୟାକ୍ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ଦଳକୁ ଫେରିବେ। ଦେଖାଯାଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ ODI ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମିତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଆତ୍ମବଳ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।